Onia, at the same. That in Pacho Yamiadumo. The Radiasi. Obeso Budia Chemi. That in Pacho, a friend, Kukubuafu. Kukubuafu. Now, Kokwara and Wakatu and me. Down Pacho, because of 1 or 2 reasons, Bintina. Me pese me kata menimba. And Shada and you be asa. Okay. Now, say you didn't what boy do be a home. And Pacho, Obi a home. Pacho. So, which is which? Obi who say we boafu. That a dear and confording him. And the audiate. I know, and the audio no ate. Now, Pacho, I know Sardini, the other end of my boy. Okay. Anopei Akwaba. Ye jada. Na nyeme ko say. Dan Pacho Nyamiadumo. Okay. Pacho, what did you say? Dan Pacho mo 39 years. 29 years. We film fear wedi. You were then year. Pacho 10th June 1992. 10th June. Okay. June Bosome. A day toso edu. And you were 1997. Dan Pacho say 1997. 1992. 92. Okay. Very well. I say you had no cre and a year juma. Dan Pacho. Yen pentro. Dan Pacho. And yen force you be say omrano ni en komo. Enti enei sisi ameno ka say wadwene asasakra metimi agya okwan amwako. Obi afose o. Dan Pacho da bi obi afose. Aha ye de Ghana emraba tan ene ye adwuma. Ye nyi bemfun fa bi nkan o meche the 1992 constitution no. Obehwem na waka no kura kire yen. Dan Pacho yo. Ene erade nyo obuafo. Ene mema assurance say. Da. Se waka no kura kire yen. No obi say no kura waka nti. Obema ho akyerewa ebegina wachi kopem tama obunya utredidim. Dan Pacho. Sanso na utwa ntro kyen a o ma ye kwanya se o se de mra no etu bi amra ne da. Ene aposifo aso e cross etimi do ko. Court cross etimi do ko. Obi nso ba na obeso ye osai o se ma na kwanya ogitum. Dan Pacho megitum. Ene kamu no kura nyina enso ekyeyen ena no pay. Dan Pacho mate. O papa no ma meti ase. Dan Pacho o meti ase. O mo nkra ha. Mbapa won kra ha se ba ma me wo suhum. Almost all soon. Na wetia. Me Pacho muntem titi abra na ye nkola. Is your masa kambu. Me Pacho de omo ankambu mu bi. Omo wari bi. Omo wari ana na empra twe no mo mo. Ana de unim. Pacho da ben de meeting. Na uni anom na mo yesei. Amma me papa wo miensa. Omo we. Amini anu mienu no maka no so mo suhum wo no. Omo wo ma me ho. Me Pacho da bi omo ni ma me pe oba ne kunu nete. Okay, that's why penyu ena mechiba no so tini baby Pacho. Okay, wachiba no oba na bema. Pacho yoba. Ena penyi ne. Penyi mo no si oba. It say mambi no bema ba ku na bema odan mfimfim. Pacho. Do odi wachindi on worry. Pacho do odi mechi no worry. When was the last time hu omo? My sister penyi mo the last week am hu no. Ena ketwa no so I say anopa we kura me ne kasa sanka on fa pictures bi. Send me na ka but na o se o hwehwe nti hu a. Very well. And yeah, Erade, and your boafo. Pachawa will share on Facebook no. Our Brasil cross with Sro, share video you mame, na a manteni titru. And Baba could send me audio. Let me tell you, na brante be allowed to get any dim come. Ya Dr. Cosby Crown a chassis. Ya no joining a year occult, and as a Illuminati kuno. A brante be a friend no tata no catch any say. Omwano no sunko yebi ono wakohuna mane a wafri mu no afei ena obi nso beso ono so wuram say nipa nyanya ansachaye nipa nyanya futuo ase boni no agusu woni patrim esra mo nhwa mo husu ye na ebre boni ene yewo mu anka ye ni bre boni mu a sabi adentina o se o asori dem na o bag si wa ubedru fe na osika ayira adentina sabi ye kwa sorry koto collection wi a na osofu mame agisika na osofu agi aboso sa aso ye wo mra mre boni mu etimesrew ma wani na ho ye nto aso wasemi ehase abreben papa Pacho ehase abra ye wo ye na ofadama enti ye tu fi fadama kotena awosh ti awosh ni ho na papa ne ma mentem tete
maame ne papa ntem tete maame de menu anom ba mienu no koye ene ka me won papa honum ti papa odimitu free awoshi ko NIC. Okay. Mo maame no papa ntem tete ye no. Wo kodi wo papa nchen. Papa nchen wo NIC. Onu anu mienu no kodi hwan nchen. Kodi me maame nchen. Okay. Enti papa de me ko ware maame bi wo. To ho ware fufuro. Ba twan. Okay. Oni maame ni shia wa awoshi but ye tu free awoshi ko tina NIC. Okay. Anya NIC. Okay. Enti ye ko tina NIC no. Na wadi mfie sai. That time no na me wo be I say 8 years more no. Okay. Na me sha. Enti me ne maame ne betina ya mambe du be 10 years. Ba na enti ya maame ne de me femu no because na me fie NIC ko school Fadama school ni mu ho. Government school na wo no. Na ho na me ko school. Enti na me fie NIC ko school wo Fadama sa na me. Treatment na maame ne do fam. Our treatment and all the me film no sometimes my party me just come papa you be okojuma on ba fie on time be fie or das adwum and or time sometimes no e wo circle haya na ne dey adwuma we African Concrete. Okay omo ye dey ACP omo ye sagotes gotes we no anyway no nyo bi otai ko adwuma ba fie de bia sometimes my me dey sika jano my me no so de ne baba akọ girl ba akọ e be ka me ho. Okay. Ti no di esika ja. Lesi maame no so awo ba. Me pa chan. Ti maame di esika ja. Maame di esika ja wan. Me papa di esika ja maame no. Okay. Ayo step mother no. Ba chan. Ne ba no so na ne ba na di say. O na ne ba me ne no be wo na me nyin ne ba no ni mechi ba girl ne be age. Okay. Enti no na me ne omo na wo ho no month but adeni na start wo se maame no ye be ko school aba na me se me kwan ne wa. Se me free NIC aba Fadama ma bedu kura na sometimes ade asa nti mami ma bedu fie obeka chem se me mfi school amba ntem ti edwan ne kura no bi won mo mami nti papa free ejuma ba na se me ko bona mane so na dane entokwa nti didi mu se papa ye na adwen se sa ade a obe de obema me chop money tina me su nti na da me so yi me fi mami no ho nti me ana me hwe me ho so la ya so de chop money ni mami no nti na me ni na nenam mantem ho am school ba na eja bene na mantem ho ante di mo na me ko shia abrantie bi madam for boy bi na me ni na one age ba ne papa ye langard from penyifo ni bi when nice wo enti no ya me ko mu fie enti ni ma me ye diane o ma ye bi di ne etenatena ono me senti didi mo ana ya ne langard for no omo suma ye mo nkoto ade bi mbla mo ko yesi mbla o na me di besia nsanom at the age of me about 12 years mo ono. Now shen sanomas. And I'm shen sanomas. And two few o step mother ni fio. Me fio no na ade am ko hono ma no ma ba fie. Okay. Enti no to jai school no. School no so be ye basa because o kra o fie se o ko school anko. Enye sa ba Mr. Mother ni ye ya to the extent say papa music amamu no e be ye style. No ma miska se first ni biom. Enti no be de me nko bo sa guy no na no so ne maame no ton ade e wa Accra nti ay ko ba maame no maame de ya be fie ni we sa nti na diduma na ni ko ni papa boys no langard for boys no be ye ko shia be ye one nti mu ho na me disua ansa no nti me disua ansa no ma na me no nsa me be no nsa pa young boy na me no nsa pa nti me no nsa didimu sa na one day omo de ye ko gato bi wo we NIC we be omo paye bo no CP honum no in Sunfa outside nti omo di ye ko honum no ye wo honum na omo bae no mbe so jot ni weed e wo honum nti omo so ye na langas phone ba chan nti menom jot ni bi na me say I say jot ya man for say jot no ma be yo say ba menom ya anya me hwe nti o sha say no msa na 12 years 12 years o sha say wonum jot no what say. Oh, me sha say me no santi be na me de jot ni be kan 12 years na ba chan na boy na ne papa land garden ono so numbi be ba chan no so ye bi ono nsa no num jot ni no so ye bi ba no ye di sie ni papa nti time first time na mo no nsa na ne papa we time na papa wa around ba ne papa na land garden nti no no be am site. Okay na sana umone land guard boys ni bi ne nam ba chan land guards ni bi na nam ba chan na ne papa nkan na ne papa nkan ye ho ne papa na ye penyu nti it happen wo at the blind side of the father. Bachan. Okay. Enti no edidi musa na me de jot ne the best start ye nga kan akra sa na o mema mi wi.
so mama me wi no me no mu wi na me pu wusie negu and so now 12 years now da bi na no me gusu me ba from 12 me be 13 years mo ano no tinye me no mu wi na ma pu wusie negu me no mu ana ma pu wusie negu na ba ko ka chem say na se me sen wusie ne nye no mu wi sa enti me that time me no na me kofi bia me si o amanfo so no mu wi abo da mo be say no omoboa enye no kore onu mu wi enya o hwe enti ko si se one day ba ko ka chem say asem na me kan enti sa na wi no ye mpu wusie ni ngu sa se me no ma me twin wusie ni nkomi mu ona me hu se me no mu wi na me si o ma na jot ne so na o no ma na o twiko mu na o pugu na me pugu jot ne so sa no so sa enti no kina so mu twani nkakrakra ba try enti me be hin eliwe no wusie no wi ni wusie no ena mbe hu se me hu se mayewe if any say that day no me no so be time me to the extent say me sorry an ma bofom me sorry an ma bofom ena be be hu say say na ade na e fine say yeah wi no e fine onu ma e bo crossing nsa no enti no edidi mu santi ye ko one day me wo hono mo ana me call angad for no ba ko hono na osuma se me ko to wi mbre no say me kite ska me moto na me sumi to bi who's the police for onya wan ko ba timi acho ba try enti no me sumi to bi no ena me ba fi me nya rezila am fa rezila nche wi no ena me ba na me si o se sa am fa rezila nche ho dia me ko cement paper na me dia rolly ba me cement rolly dey me the rolly wi no saying mentias on say am the rezila shame o di wi ni begum na wa bobo paper white kitu e bi na o di begum me ba try na bobo ansa na washe nti mi na bi ni mu nti mi se me ko cement paper dey ayesa ade no me ko cement paper no so me nya bi na me so se sa ade me de ba fre aduane na ma eden me di o di wi be fre aduane o di okay mama embrief wana ehwe me foforo yi baby a wakasa ba bedru no aba makomako miensa ene wom nyeri kan eya warija ye sunsun aso de to so mienu eye se papa na ko ware foforo na nipa na ko ware no okuraba enti definitely obehwe ne bana chen obi bana awaba no enti se papa ne oba na ko ware ma oba foforo a enkwara na ode obo nse oba ne nima wurade a enkwara ne ofie ho a aisa omo maame na tifie ho enti ono enkwara ne betwe kura because aya na wo mana dwimu se enkwara ne ofie ho no maame na ye ne ex wife na ne ex girl no benya access to papa no a one ne tie no enti enkwara no benya time e de maame no 1 out of 100 eno mutimi ne nkoda ne tena yie munche ne so pacho number 3 papa ni tukwa ekwa adwuma wo mafie eno o decide say dem dey akra na sika be hye nsem at the age of 12 it means that abofre ontimi nhwe ne ho enti obia obenya abofre hu kwanya bia betime influence no during this time no there is no love odoni ho enti say akora ne kwa abonten na ohia ne nyonko na ne nyonko akire ne dokitu abia obewia na dwen sremo awofo no monhye ne nso na ayadia edi mrante ne nketesi nya bebre saade ni sia because of say akoda no wonya papa do ene maame do ninti se okokwa ware a onya do mfa mane ba ne yere. It will take the grace of God and say with me a developing love area more bafufro nyesa de bi obebo no so wa mo wa ade ketu bi odo be bia no fa nchew because your training no e wo hard knock ways say oya bema na ne maame na tete na ti onya dosronko de mane maame dan ne yere inti so warea wo ba no hura mane ko anytime bi one ne maame na badwene e wa ware ni mu se oyo oba nso ne maame na tete na oni fatherly love eni sa oba we so okokọ ware na patoti na chane so wo ye bema na oba no onno da anytime bi one ne maame na badwene aware ne ho
enti ade keto bi ose munyina nka mutimi trans na mo George no obebisa ne maame opinion ansa se ne maame ne wo de na antali ana mo agree a ekire se oba no oye dan onye wasam ntum ndi awarija ye de isusuaso na nsa bankwada ne so na eha won daachi yento aso nti da ne ekosi en se me de wi ni fry aduane ti mi koto jollof ni beans na me de wi ni be fry ti me de fry na me di e ti me di e no me num nsi ogusu nti na me hu se anya me hwe ti mi kodi me ko me na hofo bi wokoto na oni omudi nkomo nti honum no na wi ni be start se be me hu adwuma nti me tena se din na me hu se me nika na ehye me no ase nika na chekere me am se mi matare no so chekere matare no so pa ba ase atare na chekere me bisa tina boy ba ko hye dware a o dware na me wura ho na me ni nso ni bi hohuru me ni na me ase bibi ya me ti de na mo ka na mo podo mo ntina me ka na senti no mo sere na me de ye de na omunzu nim so se omunim se ma akoye bibi sa ene emrante ne nketesi o mo si so wo ko school a ti se senior high school na sheto a mo maame ma yo mo mutimi de wi fra because ebi o de wi ni se no ko class a na ko school a dormitory a house masters ne house mistresses no retimi abo search ehu this time around house masters muntie kurani bi di fra wi o mo de wi ni fra sheto enti o di sheto na no daisy nchene so eno no wo yo bi a also oye brilliant e wo ho oni no dormitory a ebi ana wonnim okosere ne sheto a o de wi ni de ni bi be ma wo enti wo de sa na se wadwene afei wo so ani nya disua ho biem a destroy brilliant students be brain enti mama se oba ne ko boarding house a kakra bi obenya bia no fama no to de bi etimi bom mo fra na timoden ne o makosa okosa no oni sa de ni bia ne namfo obi obaji bi ebia na ne daachi akosen afei so awfo muntie se woni sika moma moma ne ntiase men portrait nkura ne se wo bi nti onyi we nko ana wo bi nso a ma oba ni hu se kakra wunya ma ni nie na onsa hunu se hwe na wo hwe ono akoda no enye wuntia ba se ne be ya obeye better person no ono so aware no awo ne ma no otimi ahwe ne ma nti na wo hwe no awfo no bebre ho no mo a omo ma sha so aware ware no omo wuye enti omo ntimi ani omo ma no so adwuma so de so majority of nkoda no a mo ma me mo hwe mo papa mo hwe mo no enye some me hwe omo nti o ba se ne be ya obeye better person in the future yento aso nti da ni ekosi en se atare ne ya mesa no tina me am hu se no bibi ya ya me cause ade na wi aketigire me se minyi me hu minye se nti na ade ne ha minti midrimi ka ko fie na me ko wi ade mu ti mi ade mu papa nso that time wi na aba fie nti me da ho me ko ya na me ko da ho no me ko da ho de na ade ne ya me no me da ho ase me ko soro ase ade ne pejam me de makọ wo no ase mi nti na me bre nti me papa so hwe me din na obi sa me se na den na ye wa na me so hwe nyame na me yale ana sa da mingiska na me nkoto eduro to this kind ma me no o ka chem se me ko na me nkoto eduro na me so me suro se me ko koto eduro no kwan na me na so koto eduro e bia na bibia kosi ama bibia ya minti no manko na me ko share fie ho no ma dan ba ko mo mbo so ye na me ko share da ni mo na me da ofom ho no ma 3 days na dia ntiti me no so ye enti ma ne be bo me hu ema me twe me hu kakra fi wi no ba na me twe me hu fi hu na nsan ne jot ne de that time no kwa wonya obi ma ne no di nkoma na obi kire wo do obi tuufo nka de ye wu ni nti ka betimi atwe hu afi hu yes to na papa so e hwe wa chi kwa 3 days ni nyina 3 days ni na enti no ono ade chi na okọ ejuma enti no onim se me ba fi ana se mamba na maame no so anka bibia anche ne se bia 3 days ni me ba fi enti no de ade no ko ye na fi ensan ni wende na me koso anu msa ko si se me ho na boy bi be ka chi am se langard we boys bi wo we udu ya Santa Maria Antieku park bi wo honum we for boys bi wo bush ni musa ya no yese mo si me fa bi si o mo dan honum
But that time no ho ye bush intino. Na we for no bush ni mu. And also na mo na adwo we for no gi ni phone. Enti mi ko kancha langard for na ene omo na no mo ko gi phone no bush ni mu ye den. E ma no. Ena me ko na me ko to langard ni penyimu nenim. Say me panacho friend say madam fus bi say o ma gi ni phone say ni senti na nka o ma ne boys ni ko gi phone ni man. No since see o mo ko gi ade na o de me mo ana. Ana boy ni so o mo nka de o mo pe. Ana o mo say de o mo pe wi parcel ni sika akran fa nka ho. Ana boy ni say de o mo gi phone ni man o ba ko to de amom. Ana ende yen nyina ye koye. Enti yen nyina ye koye park no so no o mo hwie sika ngu fom. So bi anfa bi. Nti na me de mi ni we nti na me gina ho na langa ni ba ko de sekan bacha that last is okay enti no omo de hwe sekan ni gu fom na bi ni ba ko of ne de no fa no de bom mechi say ah na o ma ba si so ma ba gi fom ma be ntokwa me gina ho no ma na me fa sekan ni bi na me fa ti me fa na no mo ye o de bo wa chi ne twa o de ni nchi mu o de tamu mu okay enti ntokwa no park no so gidigidi na ekoba na sa na mo gi phone ni finger phone ni nsemu no ena me hwe so obi atwa me sika afa me ha sei ohe me nsani fa so o de tamu no twa yankasa endi o twa ba me hu nipa ko twa me enti me dani me na mata ni nyina afọ moja ena me si ade ya no ade nsa na ade na aye ni de ese me pe bebi fa because me sika na me kita me ntimi fe ntwa obi bi na ade na o mo ye gidigidi ni na so me ni hu we bia die nti na mo yo ma dwen sa se omo ni wi fo no kokonto kwa enti we say we boys ne ba ko ma omo nka langard fo no ho no aye ne langard fo no kwenti no se ba ko na betwa me sekan fa ohonum no ama boys ni so hu se otwa me sekan no se ma omo so ebufu ya ma omo so mu twitwa boys ni bi seeing is believing wait me you nsana cheme bacha baby o mu twa sekan no mark no wa say okay enti na mo fa camera ne nto so ma me sene be ya pacho bio shirt no kese na sene be ya mo amosumo share o Facebook no wait me attest fire mame se wo hu a na waka chem se wo hu na fe timi atoa so very well akwezo ya macho manu entuma katade so we na beti enya sem kuma kura wa bossa na hote wo no we dey Langard for abetri ni bi ne kura ho no acho o join on Facebook na hu a na waka chem say you've seen it na it me a movie on o join yen so a Albrasia kwa so na wa share video no e de amame sanso na ye live e wo Kingdom TV so enti obetimi so ahwe yen on Kingdom TV na bibia konkanti ene wo na beti no sika na abrante ndi twa no that time mu twa sika ni wadi fie say oh that time na me wo be from 13 na me ba 14 ni mu honum na se me mu pejara ka ase na mi sanso na ase tintin wo me hunti enti o man kan kire o se mo kokontokwa o mo se ka kwaji phone but o man ka se na yenim se ko do phone ye madam for boy okay and o sila we phone no mo wo sa ho na gini phone ti mi ko kan kire Langard phone no okay no mo nkoko no mo nje phone man enti omoje skase ne free madam for no enu se aska no madam for na ntua ena pastor na we pastor no mo so mo kan so enu so ntua amoka so omro mo wi pastor enu ska enfasa aka o man kan amount bon enfasa aka kan enti boy na nya nko ema enu nti me ko mo hono one day bi omo bo me pa ma me dwane free ho se makofo obi abade adwuma ba ni pa betua ya bebe no so enti eventually mutimeje phones no yetimeje ye mu pra microphone no omu pra microphone no aso mu ebi mu prepare ye do adwen o se sankophone no mu nu wi obush no ebi na twa o se kan we for no mu obush ni mu no na mo so microphone bi prepare yes microphone ka craft prepare enti u pra ye no ha na hwe o mi pra ye no kwani nyame no bi eni ho no ma o hwe me ba that time no so no se kuro wi ankasa ya mpam o ma nya ne hwe no ankasa na o fe dranshim me de junction valet ni o shi kuro na me nyama na me de gugugugu mu ana eno ankasa we I see yento aso me won se what tattoo won so eno so and am pastor me ba tattoo no so mate
enti no ekoye esa no ba cho metimi ahyɛ atade that is how you macho man no atade na ɛhyɛ no na me hu ye I see yento aso enti no yekoji we ni wie na ma ombebo me say ade na me de obi aba so mo koji fo no makoye adwuma na nipa na mfa eyi na mba ya ka ne sen omo fre bibi kusum wan be kusum amoma wan be amamle na na ena me say se nipa me de ne bae se ni se no no abehye boso de se beba na me amodi moni ba be yo no se me na me de ne bae enti ma wo fa me chi ko boy ni fie omo ko na boy ni kwa na ofie omo bo boy no de iron omo de to ade omo hiti de shinefu so ebo no de plastic omo bu plastic chair na de bo no ma nenum nyina twitwae tina ne ma me mpo ni se bia me na mako fela ngad fo no so mo be ne sa ti ma me ne frame so ma police agent na so mi ni mo hwe me kwa mbo se ni se no mo de ye me ene ma me de different na nkofo ne tata me ti sometime we go jabeto NIC some warehouse bi o top o NIC bachai warehouse bi o ha no mo de knock out warehouse okay na mo de knock out ni mo NIC no enfie be say ni oh date ni there but obi abi when NIC top a story building mo ga bi na de knock out okay by December mu say ya na de knock out be hye honum ti no ye nim ne ye na jato honum dan ni nyina hye ti mi gina honum an ye hwe jana na langa ni ba ko fa mechi ti no mo hwehwe me mu nya me ti obebo ma so mu fa mechi no peja blocks so obebo mi ti na mi dwane ye ti mi dwane ye chi na afi dai so mo hwehwe me ti wan de bi mi nam CP honum sa yo mo paibo no me nam honum an ba ko be che me ena mo so mo de me ko penyimu no ho na mo de me ko na mo ko chichire me boduem ti mo chichire me boduem na penyimu ni no ti mo so mo ko fe na ba ena me manage ya omo chichire me nsa sei no egu me ho sei na metali dua ni sei ti mo bisa me se metime yi me nsa na na me se mintimi ti mo ko so mo ko fe penyimu na ba no omo ba ya na me yi me nsa na me dwane ti mo di mechi ya omo enya me na me de ehu ni we free honum na me free me tu free efe ni sen honum NIC ho ti me tu free honum na me ba ma me chen wo suhum straight ti me ba ma me chen wo suhum no honum so me ba suhum na me hu boys bi wo suhum amon so no na sa insanum ni wi bra na no mo so mo wo mu ti honum me de me hu be bo mo so ti me de me hu be bo mo ba ko bi wo mo fitem abae ti no no me na ona me ni be ye close friend pa what we friend sen suhum honum tina me ne ko bebia ba ye ko getu ko no ye ko no nsa ko hyehia na ya ba ti one day bi no de adwen ba ye se bebia ye ko hyehia se yenye aduane ndi se ko me de yensa ntinu ale na ye nko market mu ho no mu nko eden enko pay aduane na me se na market ho de ye ko no mako pay aduane sesen because market ho no no time be na ye be ko na enko no data enko sese aduane na se enko eden no si da bi enwumiri omo pon a ebinum etutu omo we ni mu ayenko honum na yenko bu eni na yen de yen nyama na anopa betimi de aye aduane ti first day yeko yi banche ni enam ni nyama muko wiai eko wia wo honum ti yeko e de ba fie ewo suhum market okay ti suhum for muntie o enfie sei ni se be 2000 and that's 8 to 7 mu hosa okay enti ade ne yesa no second day ene yesa ko obium ye ko na security ni bi wo eno chesi en free market ni mu ni edwane ti edwane en boy ne charge advice by say kwan ba ku de chiro enti na yensa mfa hon ko na mka chance da bi market mu obdi ye nya ade ameko hobium enti ho na ma me be hu se na me de me ho bo boys no mo suhum town ni mu no se da bi wan pay school bi anfa ma nko a na ma nye wi ya de bi amene na mfie se ya mesai na odi me ko school na no onim se wa say dada no onim because me obi a that time me shi wi ni kran se hu mi na se man kan che wa hunji ni se me shi wi enti no odi me ko se o mo shi wi na no mo no atuntuma na akoko o ma no ni yese o ma ni etun fa eyi ni kata ohinu so na me hwe no na me wa da bi me mie fa kata ni sei sei fa kata ohinu sei
see aha nenka wa no na fe fa camera na to so me hwese wi fo ano okay sa pepe me hu se mahu bia aka metiefo minim se bi ombe hu se no bidia nti oso hu a na wa hye bi pen a on se okay we bia edio nti me pese metiefo ne confirm ma me wa no de no asa ase na etum kakra wankasa no nya nipa tuntum kese me na me tuntum nti wo se o hwe ano na etum kakra etum se ngusi afa ho do to ngusi ni wi ngusi tu se afa ho pa pacha o join ya Awobrase kwa so na wa share video no e de amayen yento aso anti sena ye ne ma me de me ko share school mu e wo FNSN Roman school so hum ya chende kata oni ye okay nto de me ko Roman school no so hum no Roman school mu also na boys ni bi wo ha mo sabrabo mu anu no enti na me ne omo ebe nanti wo school no mu me ne omo ne ko ba jadi mu sa omo repeat me of form 1 na me si me ko school ni bi na ma me sa yi me front de me ko glory ti glory no instead of somebody me ko form 2 no me ko fra form 3 4 straight say me ne omo ko register enti on no so omo hwe ma disia na nse danye papa bi enti omo register me enti no some hospital bi wo suhum hospital bi wo hono ma na hospital no nipa ye ne de ano owo mba of center form you bi okay so do mo ba school sa school na me ko ye no enti do mo ba ye no me no mo na work class enti no ye enti ma register na ya ntro bi si ni bi nti ye fa ya adwen se ko pesika enti afọ no so enti ma register omo so mo enti ma register no mo ye man na member omo ye member okay enti ye ndi patre no ye adwen se ye ko pesika ewe hin ye ko bebi aka ko pe sikedua age ewe hin fa enti ewo suhum honum no na ye won enti ye ba kro bi wo for if on esu boy ye teacher ba ku na de ye ba honum mo ka che mo teacher nza mo sam ko sikedua teacher no young guy enti na so na on ye ya na eye we ewo suhum ho ewo suhum joda so ho na sende me hu no ho ache I see yanto aso enti ono de ye ko esu boy honum to de ye ko esu boy no mo si ye koduru edora ni fi o si yin ye hu nyina na enka ye box up ne ye fambra inside nti ye ko inside hono eno obehwe obia shebirim no o ka che mo se boys 2 ni do metimi age na me no mejia enye yi and at the same time so no de da menim no so ti se me ka se meji sa de na on hwa me this kan po nche me fi wi ase anase bia bibi be me enti me mo do ba advice me se me mpie no boys 2 ntafo ne de omonye ti boys no so no ka se me nya na da mi so mo so ma be mu abe den abebu but still an omo ye de ombe ye honum ene ye ba fie enti ye ba ye no boys no ka de okonfo ne de yo omo de mimi pie na nche bia na omo so mo ba ye na omo si konfo ne so nkofa omo nkofa e ka ne sen kura eni calabash empatwa no omo nkosa nsuo atene ni omo mfa nsuo no mu bu ombra but omo anko hobium ti no omo kita phone bi na omo koton ye na omo si o ye fa nko konfo foforo na we no nya ade eni ye ko konfo foforo nchen wo kofodu atinkon nti ko du tinkon honom no so tinkon honom na papa no so kire enyama ye family o si yen ko fa paper enya pe yen fa paper wo form yen ko court yen fa paper wo form ni yen ko market yen ko fa paper wo form ni yen ko bank ni yen ko fa paper wo form ni yen chiro de ye pe wo so ni family eni ye ko eni ko sisa papers ni ye de ko eno de ye de obeye eno de mai on se mami educating crofo kakra mo musimo niema na mo jai e dry line so ama de ache so no so obi be so hawa watade no otwimu ahoma ba kokora obetimi de hawa dwen se wonye hia the reason why kofa ade o bank nanim was it banks be bregu because of sa niema we enti oniema nso a woto no so obi nya access to oniema no na otimi peke ba kokora obetimi de hawa dwen
sremo uma mani na hopa titru ne mu a musi ne ma hata na mo gya ho ekọ na ade ache na da so semu na ade ache o yisabi ohun atade ba ko a wo de aka wo a waprawo most especially mo underwear no ke be kran ka wo time a wo be dry na bonten a gina ho ben baby a wa dry no na ewu wi ansa na wa san wa de wa kwese inside sa wo hwe na wo ni bra pe dry line bi a movable let's have what they kwese inside unya bra na de abasi awie mu better than say wo be jeja ho ama onipa eprawo ye nto aso nti daddy ye cho nyama egusu bi a de ko ye na ye de koma no se sale a yenko na da foforo na papa no honum live ho pa nti no se wan ko ho ntena ko do an pa be 6 kra na wan hwe ndu so na waye we nti no yesimu o se yenko ne yembla ha machi nti ye de papa ne koma na ye cho bi egusu na ye de koma na wie ene ye ba fie ti a machi be one na boys ni be frame me say time aso nti ye ne yenko ti ye sole ye na maame o sole ye no hwe mi no se me kwa na me so me ka kwadun so me nko bebia ena me sole na me ne boys ni ye den ye koye ti ye koye no ye kotena ase a ya de ndu ho ntem ye kodu ho na ye to so be nipa be ye se 40 something enti ye tena ase a na ndu ye so na papa ne time o de adwuma no so be pon ena ye side a ye kofi ti ye ba fi ni ye ajun say the next day na de ye ba koda ho na se de be a be du ye so ntem enti ye kofi na ya be ya ho boade a koda ho nom no na ma me fam no ka che me say ase wada waso ndaye bi no ade no oso ndaye no so ye no nini anje ho na me say ma ade ndaye no say waso ndaye say yakọ bebi na omoma me moja say me no na me say me no enti say me say me ne me na hofo no ye bibisa na say ye ni na bibisa me njai ena ma no so ma me be ka say ma me nye onye ni papa because of ade oyede no hu say me ka koye bibisa enti ma me no ma me jai o ma me giant me twem hu free boys no dikofodia wan kobium kofodia no man kobium ti me hwede ya na babo no ko su hum na nam se da na onamfo no so koy omo de omo to aso koy ko si omo sei omo no mimi jom ho su hu no ko eba e ka ne sen ye frɛ ne sen po Accra back ti me back ran man kom papa o me kom mi anti nche wa beka ti me ko do abeka no mi anti no su hu me ne giye so se ma ba de a we be shop bi no nko a ontimi meboaboa no ti me start se me no ko shop ti me now for na me jam life mom ti me no ko shop ba de bia no be handle shop ne mama but na ni kunu no otwi fence and taxi papa ne ba no abeka che me se endoko e no okotwi taxi the whole day 3 cedi pen onya enti no for ma chome man iskan ko to petro ma me no so ma me won say ni ekunu ni ba ho so bagiska ma me hwe ni manfa ma no enti ni papa ne bagiska no no ko so de papa chonya ba pe na wa be tia petrus ka na obegi wo me no famba obegi on famba na akwa papa penyimu nti no na me hu de be ameya obeba metwe ni say si for so me famba na ase bi ase na me hu ni ameya me ka che me anti no one day bi na ono be deny say me boa onje wan si di crowd me nsem ye enti no hono because of winning sana me nom nti no na ejuma na me ya no me first kan bi say me family anti ni sika say yapon ejuma be anadwo be kan Fridays yapon ejuma no na boys bi wa be kana me no mu na akọ dansoma na ndi akọ no mu nsa hyehye wo hono mo me ba fi be an machi be one sa na ekoso wo hono na me anti no so be hu ekire nti open wo che no say na ade na me de nsa no me sa bra bo we si me ni so na obetu me fu bia me de mentie na me free ni honom ti ba ya me free me anti ni honom na me bra panyin sisa de o de me kwakosun adwuma to de me kosun auto electrician ti me auto electrician ni mu abeye ekobe 1 year ta woni mi ye wa okay ekobe 1 year na me so me ko tu obi ka alternator na Sunday bi na ukotu ye de na say na repair na da bi na efene se car na say esi wache na say seat cramp onim ti Sunday bi misi mi master misi mi master working ja wi en na ko me de mini ske bia me hona msi o
scratch for about there me use alternator we na me fa mom na me use alternator na de mom enti no man na ka ne de ne ban no mka chen se alternator no bia ba betu na man no ko fa akora ne nsa so babodua ti metina se na me hwe di na me hwe de o ye no oye so de nsa ne begu for na because nsa ne finish na ka chen se pa na cho me na me ye me na me tu ye tena me no so na me bra ba ho be bo me obo me na me de bufu na me jaye adwuma no ti me jaye adwuma no me be na mu fie saa be na mfie saa na me de benya home use amo mo ton home use la pass no me benya adwuma ho ntina still am fitting shop na me da ka mu ho no na me de ko adwuma no sisi a me fim papa me fim anti ni on tinu na fitting shop na me kote na be da nti oda ka mu me da ka mu ho na o master na ya we na me master na ya we nti uja adwuma no still na oda ho no hu na end up on no kwa no ma be da wa na boys no musu adwuma ka me ho no mu do mo ya we ba mo nka nkire master for no mo on say ya me ba be da ka mu ho na o man ka se boys na ka se wan hwe no man o man ka nche masa wan obasan be wi ade bi o man nyewe sa bibia sa alternator na o 2 year no o ton say 5 cedis pe na me to ma I made to the Sunday ni die na Sunday na come de minti na that time na alternator no mo ton say alternator ne de minti mi na that time minti mi nchire ne board ye nje o ma utuaka o ma me bra koto ye yentu aso o ma me bra koto wo aboso kan de mo la pass a o ba ye ntino niema o beton ye na eni hu nkomo be beton no mi niema so la pass enti o mi niema no boys am beton mo ho na mo de o mo ye ne se akonya we na mo so onton a sebi o mo de ma no sebi a onton no 30 Ghana no not on 50 Ghana no ate de wo so no ti na adwuma o mo ye wo ho no enti ma me so me be di ekiri be ye bi timbe bia ntima me na me ne no ebeton home use nyama no me wo ho no ande no so pedan hai no ka chen se me de dan de la pass ya de me bra me ti fitting shop na me de dan de me de aye wi no si o me ti so bi so pedan ya me nye wi na me si yo mate na me ko hu 2 bedroom bi e wo bebi na me ka che ma me na ma me ne ko hai no si o se me ni bebi da de a onu me ye adwuma yi de me bra na me da ne hall na yen fanye adwuma na me si yo ntai ma ti bi me da wa na ma me no ni kunu owo mami enu me da ho no ma na ma me no bae obae no be ka che me se o me hwa ade on bedroom ho ma no na opese me check ade o WhatsApp man na ne man we na ne ma o de mu ho no e on the bedroom ho e wo other room but my boys too oh that no musu so ba ko be wo be 7 na ba ko so be wo be an se ketwa no be man se 5 no entinu me na ma me no kotena ase na me je ni we no ni phone na me hwe de na entinu o se kofo bi de nyama bi fi abroche ben ntimi hwe na nyama no ne ye wo ma e ba o meto no na ye hu na ye ntikitiki ne fa nse ne nipa ne back na nipa no hu se senti a me hwe ade ne ma no we na papa me no bisa me se ade na me mbese me ni be de ti na me si o mommy na me de adwuma na me no ye te adwuma na ya no mintimi ye den ene onya sa because na ma me ni ya ade bi wo adwuma mu ho no ma so ho kwa be hu se ase bibi wo yentem cause ne ye boys train ye workshop but okudidi anu afre me na akoto dia ni bia ma me ni ade ntina ma ni ba be mponim se bia mi sister eno no enti no this ade ne ba na ma mfa ma adwuma ma no ade chin ye a me wo store on ma no ba ye se ni we ya yela tablet na ma me hwa ade wo so ma obi afa tablet ni 30 million no de to me so na me se na me de 30 million pa me so lija me so ya ko me so ya cost na tablet ikita nte ye na me de me na me fa 30 million no tablet ana me kan ye ma mi se da bi na ne so for se me na me fa ade no na me ka chen se ya de ayan cost of no na so for na nkasa ye de enko kama mi so no ntimi ni me cost of bia timi wa na la pass container omo fle me se o omo hia me wo na ba cha na omo si o me si me ba enti omo fle me na me pese me ko no sa fam second time se ma mba na o ma me na dwumo na ma me na dwumo mo omo si ma omo fam second time se ma mba no mbe to me a de omo de be ye me no na me free ho me free shop na me ko e ti me ko e no na me ni commander no ko kasa ma me penyimu kasi e bisa
na me ne ko kasa nti me ne ko kasa no bisa ma no nsem nya na meka ni na akire no o kasa na dwono na ma me ne pese oye beat meka bibi akire no ho no nti meka akire no wie no se saa na ma me ni evidence bi ase sofo na ka akire na msu ose sofo na ka akire no se me na mafa no so yo de mate wa tinti me nko na o mefre ma me no bisa no nsem bi nti Sunday ma me no kwa sorry na me di na chi boko na me ko pio asori dem mo no na me ko ho asori na me di na chi asori ho na me ko bisa asofo ne se papa na me pa cho na asori koso na me bisa se papa pa cho una ka che kwa be na ofa so owura wa ko bisa na so ho na o preach ana ma me no preach ye ma me ni wura ho wie ye no a o motena se a ase no me bompai so mo sorry gina ho no me bompai okay ena me di wura ho tina me ni father my boys ni bi ne ko e tina mo mu gina abonten ena me gina me wura inside na ka chira pa ni so for me pa cho me sere pa me na mo sa me gina me di pa na why ya de bia mama nti ase se ade na o kan no so no se ma ya me ni se ma ye but me ye ya o ka che ma mi we se ma fa ni phone ni we de unfiri nyame acho ko ba wanim kakra we ne eya ne wa eye firi fakata ho ni so ni ade okay me ka che ne se unfiri nyame because nyakopon ntwantro adenti na ade ahun yo timi ka se wehu me nka nyakopon ntwantro nti me ka che aso mba ne se papa yo mudi ne chi onye papa because ka wa sorry dem me ka che ne se onye papa because nyame ntwantro o ka gu mic mu me na mi gina sorry ya nipa nenim na me ka se na wo ye dede nyame ntwantro because ade a o si nyame na da ne di kire o se me na me fa tablet fa 30 million ka ho de nyakopon ntwantro nti ne se saade a papa yo mfiri nyame enti no de on twen no behu na me mfiri wona me koye ti mi ko du shop on ma na juna me wa na papa ne bae so for ne bae no si opamacho na enye sa no kan na me se ma me ne na sinti nta ma me ni na me bisa mu nipa tu wonti mi an anka hwe wo ho ana so sere me na o si o ka che ma me ne se nipa oben ne pa na fa ade no ena ma me no so me na me ben no me na me ne ti enti no ma me no so me ko bisa ma me no so na o ka che enti no so se enye o de mate so se me fa obo ni che wa mate ba se we gu mani ma so da pass we wie ma me no so ni meja ejuma e enti no de mate ena me di free ho na obo so fo na ma ne se na ma me ne pesa o ye ne man kan che no ena me di free ho no ti me di free ho no na me nya ejuma ti mo shop o sa na one day man bi ba ho no si o pa ma chop se mi nko jana sorry na me si o mate de meko ti asori de mu ho no no me tena se a o ma be pon asori ni man asofo no se na o se mi yenya me juma o adentina me mpa asori bi nko na me fa me ho bata sofo bi na me yenya me juma na me se onya me juma de because me tu me tan kwa asori na nya me juma de me da yenya me juma ti o ka sa asem ne che man shada am funny serious ena me di free ho na me koye ti me koye man kwa asori wo hobium nti de musa na me konya ma me bi ono so ton mattress e wonya me che na mattress na ma me no ton ma me ni nipa bi a oye osuro nya me pa to the extent say oye obi na se ofa we dwuma mu enda odo be ko ne sofo panyim ho ma sofo ne no abompa ya hwe se wo be boa na na se o mboa no nti me ko ho no mu no ena ma me se o de me ko kire ne sofo panyim no de me ko kire sofo panyim no ena sofo panyim ne boys tu ni ekoye ena sofo panyim no ayo obi a na ni efri papa panyim mu pa ohun ade yi ti ekotenas no so yin se no ni na bompa ye ena o se yenko no obefre ma me na kan ye wo mu nyina ne a kire ma me no ena ye de ekoye nti ade chia ma me ne bae no ma me ni beje me ho pa na me nti ase enti na ma no so no kron ba shop bi mo o handle no shop ni kings na ye den e ma me ni warehouse ni shops ni king na o handle no ba ma me ti na se me ne boy ba kono na eye adwuma no mo to mattress e wonya me che enti no ma me ne be fa me se ne ba obepe ma se na me no ma mi me ba hanje na ale na se bepetu ape ma se mpreko pe na me nipa bi a ya be ka che me se minye bia me ye minim se me ye adwuma ma bele
se ma blessed den kwa na se menya adwina o mitrim na se menya de mensa kwankwan de amewie ntinu me nkasa ho meye se ma me ne pe ma sempa ba na dia no mpe wo me ho ye nsara me no no tla na ugusunum na mi gusunum ene jotini na mi gusunum da wi die na ma stop kakra tina mi gusunum enti edidi musa na mami obeka cha me say papa na ye call no no papa ne say me nyame di focus ye pa na onhwe me suyi na nyame na de me abre ne say onfa mi sie won ho na bi papa mu no obeyi me fi no ntinu amene hwe me suyi daddy mami ni follow pa to the extent of follow and worship no bomb paye but no ntie ama for convention omo ye no no do nti but onu be ye worship a bomb paye ni bibia ba na mami no so mi wia no nti no mi wia no me na mitimi to mattress mi first can ma no any ade ti one day bi oba ya no pa no ye worship no mami ne bomb paye de no bo ni sem Oho me feel bibi se da bi me kan no kwenche ma me no se ni se na me ye na me se da bi se me kan so be yi medio ente ma me prima kuma man kan kire no e na me di because the pie no born na as a forces bi ka se me kan kire no se na me ye but man kan e na me di free shop na me call ye e na me call ye ko pe be tina ya ante me ba ni we wie e na obetina ase ti metina so bi se me kon he me kono mun sa na me so dabi man kono mun sa na me ko echire ha ya na si yo ati nti me ne wo sa me bia me na be boys kan se me di bie sport se de be ya me nye na adwuma ni biom ena me ye ya na me bie sport no today I me bie sport no wie ya me de emu e kan se nyama ko gu mu ni ade nyina ena man bi ba se ya ton ne mattress di ni ade nto no be bodua wo ho ena ma me se man nsuru no de mattress ne ben se yenton ne aton awie na so abodua man nsuru nti mi gina sa asem no so ena me di free ma me no ma me ne ka bia me mfi no na me free ho ena me ko di bia ba ni chi enti no bia ba no bie we me bie Waterboro number 5 ya friend say omo friend one corner sport am obi am po friend one corner enti nam sa di na me say ye popular man fo nimpa no obi Waterboro number 5 bia o ka say one corner obi anim sa sport no ko say man fo fila pass na be no nsan ho enti sport ni mu ho no na mi gu sport no su kakra sa ena madam funtafo ya flem me se o ka ko nyina sike duro ni bi na ohonom ne de yesin be bia ye ko ye ni nyina no mo nyiska enti ebe ya me fasika mbla na omo fa me nko ho ena ska ade amaton ne Sunday ni nyina me pagya ye na me di ko me ko mo honom no mo diska ne sen no mo so mo fa ma papa no na time so say ye be ko ano ye nko not knowing say papa ne jiskan papa na mfre yin bi ntimi misika na me de ko ne ko hye tiskan ko hye wo ma na for the sport nyama nimu bi ntimi locky shop no na me ko pe adwuma wo so tium restaurant bi wo e fro no ma abuya wo se wi abuya restaurant timi ko ye adwuma wo no man tinu wow ma me sa metie for se wo baby oboboy one corner sports unim ho a ana ohuru bia oba Facebook ana oba confirm ya mai afenso abuya restaurant se unim se no krese bibi restaurant bi ho no mo Santa Maria pacho confirm mai also ko ye adwuma ho we are working hand in hand with the audience or more sharing on Facebook yento aso enti mi ko ye adwuma wo abuya nso ti mi ko ye adwuma wo abuya na mi take order me ye order man kofo enti mi ye order se nam ne 2 cedi na ma ye ne 3 cedi enti no omutia kan omo me ye omo order mo omutia me kan na me yi saska ni nyina afiri so tisade no koso sa wo hono ma oso mi di be 1 year wo hono ade no koso on na sofo bi ba ho ebe to eduane ba na oba bi opese me na me ye ni order ma no ntinu be ye order ne ma sofo ne ade no no ka cha me se nyame adom wo so enti ade na unja adwuma we de nya we adwuma ade na unja na nkope nyame adwuma nya na me se o me asole me nko o ka se me nko ka nyame se nko me ntimi no okay since I go for confirm on Facebook I mean kanga cross friend Donati
or say I know Abuya. Okay, we are not using this platform to ridicule the restaurant, Dabi, but we just need confirmation. That is it. Sharon K. or say I know Abuya. Patience, or say Abuya. That place, yes, is true. My live video is late. Why? Solomon Andrews Menu. They be a controversial man. Solo controversial man. Vanessa a champion say I know Abuya Daddy. It's true. Joseph Labi. Okay. Boss, please cover your face. Why? Osikata wenim. Serbia Bibi come. I live around that area. Abuya. Okay. Inti no. Bonia obey a restaurant on Odi, you know. Eno ene okinka ho asem e de eche me de TV yesem ko ton TV ni de nya 1000 no na nka me de aye de me de akona malam ne ka che me se me fa TV ni de embra na me de ba o de ba ko mani pa no oton spray no a de be face scan na ma me no na ya de TV nation no ma je spray ni se ya face scan wi ani me yi bi de akotua ne kan mo fa me TV back o ko jiska drone ska o ko to TV to do TV ko ma malam no ntimide TV ni command no ene ko si say ntimide TV ni command no a o ye bibia wie no scan by ti scan by wie no ka che me say ska bia hia moja ntimi nkofa e ka ne sen ejamo fita cat bacha kala bi enim e famla tunya bi koy enti me o di scan ma bacha da bi won fa scan ma me o di scan kireo scan de me hu ye okay me ba enti kwa be so na fa so tattoo ho so no enti de na me tattoo ni de a madam fofo ne side no omo yesa nko omo de meko bebi enti no ye tattoo ni wi enka de chia ne ye beko ba da de no mo fa tattoo no egu Facebook sesia nyame ya adoma o kina ho ye betimi ato aso wate